पताकहस्तविनियोग नाट्यारम्भे वारिवाहे वने वस्तुनिषेधने कुचस्थले निशायां च नद्याम् अमरमण्डले तुरङ्गे खण्डने वायौ शयने गमनोदमे प्रतापे च प्रसादे च चन्द्रिकायां घनातपे कवाटपाटले सप्तविभक्त्यक्ते तरङ्गके वीतिप्रवेशभावेऽपि समद्वे च अङ्गरागके आत्मा ते शपथे चापि तूष्णीं भावनि दर्शने तालपत्रे च केटे च द्रव्यादिस्पर्शने तथा आशीर्वादक्रियायां च नृपस्तेस्तस्य धारणे तत्र तत्रेति वचने सिन्धौ च सुकृतिक्रमे सम्बोधने पुरोगेऽपि खड्गरूपस्य धारणे मासे संवत्सरे वर्षदिने सम्मार्जने तथा एवमध्येषु युज्यन्ते पताकहस्तभावना।